بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتم هذا الدرس هذه الليلة. ولماذا قمت بهذا الدرس في هذه الليلة؟ فقد وصلني نبأ حزين هذه الليلة بوفاة أحد الأشخاص في كندا، في كيبيك، بمونتريال، عزيز علينا، الأخ رضوان رحمه الله. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui défendait les lois, les droits, qui défendait vivre ensemble. C'est quelqu'un qui voyait la communauté toujours en bonne santé, qu'elle se, qu'elle se mette debout. Puis il avait le cœur avec tout le monde. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui a écrit beaucoup d'articles, qui a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de conférences. Il a travaillé tout le temps pour le Québec, pour le Canada et pour son pays natal, le Maroc, qu'il aimait beaucoup. Malheureusement, on a perdu quelqu'un de cher. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Mais les gens qui travaillent pour cette communauté le connaissent très bien. Et quelqu'un qui pensait pas qu'à lui. Il pensait aux autres avant qu'il passe à lui, qu'il pense à lui. Je lui dis, Inna lillahi wa inna raji'un. C'est Redouane, kulluna lah. On va pas rester tout le temps dans cette vie. Tous, on va partir. Mais le mieux de partir, et notre Dieu soit content de nous, pas le contraire. Et c'est pour ça que mes pensées vont avec vous, Monsieur Redouane, et je fais des prières pour toi. Rahimakallahu rahmatan wasi'a. تقبلك الله عنده من الشهداء، فقد مت في وقت حرج وفي وباء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه من صبر واحتسب فهو شهيد، فله أجر شهيد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما رأيت منك وما أعلم منك، لا أراك إلا صابرا محتسبا، ولا أزكي على الله أحدا. أسأل الله أن يتقبلك بجواره، وقد ارتحت من هذه الهموم ومن هذه الكوارث الدنيوية. Était en paix, et j'espère que le bon Dieu va t'accueillir dans sa miséricorde, parce que alhamdulillah فأنت عند حكيم عزيز.
Et il va jamais, jamais être injuste avec des gens qu'il cherchait d'être juste et qu'il vivait pour ça. Rahmakallah wa rahmatan wasi'a. Revenons à notre leçon. Je vais commencer avec le hadith de Imam Malik عن ابن شهاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. موطأ مالك برواية يحيى بشار معروف ومن طريق مالك رواه البخاري ومسلم. وقال النووي في شرحه. Dans ce hadith, il montre le bon Dieu que sa miséricorde, elle descend toujours dans le dernier tiers de la soirée. Puis il y a une explication de ce hadith. Puis nous, on ne cherche pas à voir le comment. Parce que c'est quelque chose que le bon Dieu a laissé pour lui. Et on n'a pas cette science. Surtout la science, comment est Dieu. Et c'est parmi les choses les plus grandes et majestueuses de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre qu'on est limité, qu'on a une fin, puis notre pensée est limitée. Et pour qu'on sache, même si on est les plus savants du monde, et les plus grands awliya, les saints du monde, tu ne vas jamais avoir une ouverture absolue. Il y a toujours une limite pour te montrer qu'il est le Tout-Puissant et le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Alors les ulama, ils ont essayé d'expliquer ce hadith. فقال النووي في شرحه على صحيح مسلم هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء أحدهما وهو مذهب السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد. Ça veut dire qu'elle est réelle, mais pas à la façon qu'on pense, ni qu'on perçoit. Parce que le bon Dieu, il est plus grand, il est plus puissant que ce qu'on croit et ce qu'on pense. ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي على أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذن فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. انتهى كلام النووي في شرح صحيح مسلم الإمام النووي المجلد السادس. Le Imam Nawawi il explique que cette descente, il y a deux façons de penser. La première, qu'ils croient qu'il descend, mais on ne sait pas le comment. Et on ne l'associe pas à une vision ni à une explication. Et une autre partie des musulmans, qui sont des savants aussi, et qui sont des sunnites, qui disent ça descend, sa miséricorde, et surtout l'exauction de toutes les prières des adorateurs qui prient dans ce tiers de la nuit. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري شرحه على البخاري وقال ابن عربي النزول راجع إلى أفعاله. وهنا ابن عربي ليس ابن عربي الحاتمي الطائي لكن ابن عربي المالكي. النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. Ça veut dire qu'il ne descend pas avec son corps, mais il descend qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne peut pas cerner. Mais il descend avec son pouvoir, sa gloire, avec
ce qui est blâmable et non blâmable. ثم قال والحاصل أنه تؤوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل بأمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعار بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه. وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أن ينزل ملكا. قال الحافظ ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له. الحديث. وحديث عثمان بن أبي العاص عند أحمد ينادي مناد هل من داع يستجاب له. الحديث. قال القرطبي وهذا يرتفع الإشكال. وقال البيضاوي ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته. انتهى كلام الحافظ بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد الثالث كتاب الصلاة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الإمام الزرقاني وهناك أقوال عدة لأن هناك 4 أقوال لأهل السنة في هذه المواضع في شرحها، لكن أنتقي ما هو أقرب للصواب وما هو أقرب لتنزيه رب السماوات والأرض، رغم أن كل طوائف أقولها كفانا من سب السلف للسلف والسلف للشيعي والشيعي للسلف والسلف للصوفي والصوفي للسلف والسلف للأشعري والأشعري للسلف. والله لما ترى أن الموت هي آخر ما ينطق به العبد ينسى هذه الخلافات والاختلافات التي أساسها سياسي وليس عقائدي، فكل هذه العقائد متقاربة. لذلك قررت أن أتكلم على هذا الكلام من طلب صديق لي، لكن في حقيقة الأمر لأوضح وأبين ما معنى العقيدة، لأن العقيدة هي ما تنجيك أنت وليس بما تحكم به على الناس. العقيدة السليمة هي التي تنجيك أنت من كوارث أن تضع لله ندا أو شريكا أو تجسمه أو تعطل صفاته، فكلا المسألتين مذموم عند أهل السنة والجماعة. فله صفات وهي حقيقة، لكن لا نؤولها ولا نعطيها بالعقل الذي هو محدود كما نعلم، وحدوده كبير، يعني أنه لا يمكن أن يتوقع الدين أو يجعل الدين من اختراعه. Le cerveau ne peut pas constituer une religion pour le comprendre. S'il n'y a pas une révélation, on ne peut pas constituer avec nos cerveaux la religion. Parce que avec les lois terrestres que nous on met, il y a beaucoup d'injustices et il y a beaucoup de dérapages. Parce qu'on est humain et on ne peut pas être juste à 100%. C'est pour ça que la religion était révélée et pas ressortie de l'être humain lui-même. Pour la comprendre, qu'on est limité. Et le Tout-Puissant, il n'est pas limité. Alors il a envoyé des prophètes pour expliquer leur religion. L'imam Zarqani في شرحه على موطئ الإمام مالك قال, ça c'est un grand imam aussi, et tout ce que je donne, c'est des preuves et des réalités que vous pouvez revenir pour les chercher et vous allez les trouver. نقل الزرقاني ما نقله ابن حجر ابن عربي وابن فورك وزاد ما نصه. وكذا حكي عن مالك أنه أوله بنزول رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل الملك كذا أي أتباعه بأمره اتباعه بأمره. انتهى كلام زرقاني. شرح زرقاني على موطئ الإمام مالك زرقاني دار الجيل بيروت المجلد الثاني. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني في شرح البخاري وقال ابن عربي النزول رجع إلى فعال لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. ثم قال والحاصل أنه تأويل بوجهين، وقد ذكرنا هذا الكلام. وهنا كلام جميل لابن باز رحمة الله عليه، أود أن آخذه وهو في الفتاوى، موجود على الإنترنت إذا أردتم، فهي مجموعة من أسئلة، وسئل سؤالا عن كيف نرد على الأشاعرة الذين فسروا استواء الله سبحانه وتعالى بالاستيلاء.
فلذلك, on ne peut pas tenir le trône de Dieu, c'est comme détenir le pouvoir, simplement. Détenir le trône de Dieu, c'est toute une explication plus profonde et plus grande. C'est pour ça qu'il a dit تقول هذا باطل الاستيلاء ما هو مغلوب حتى يستوي لأن الاستيلاء يكون من المغلوب ثم استولى كالملوك الذين يعزلون ثم يستولون أما هو فقاهر فوق عباده ما أحد يغالبه هو الغالب لكل شيء جل وعلا هذا نقص وكذب وكفر وضلال ابن باز رحمه الله ولكن on va pas y aller jusqu'à le kufr parce que ça c'est une ta'wil. Ils voulaient traduire, mais ils l'ont traduit mal. Parce que pourquoi il y a une guerre entre les parties? Parce qu'on ne prend pas le réflexe, puis la réflexion, comme tous les membres des Tawa'if, les grands ulama qui étaient dans l'histoire, c'était pas des ulama qui voulaient réduire la grandeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, ils voulaient, il n'y a pas un salafi ou ash'ari ou soufi qui veut montrer que Dieu, il est comme les autres. Aucun. Même Shia. فكلهم ينزهون الله سبحانه وتعالى بدون استثناء ولا يصفونه بأوصاف البشر بدون استثناء لكن التعابير تختلف والمقاصد تختلف mais la compréhension elle diffère mais cette compréhension au lieu de la mettre dans tout ce qui est fiqh même la compréhension on l'a mis dans l'aqida et ce qui est grave qui a donné cette guerre ensemble qui doit s'arrêter. Je dis aux salafis et ash'ari et soufis et maturidi et chiites et sunnis et musulmans, ce qui est plus important dans tout ça, arrêtez de vous battre sur une chose qui n'existe pas. لأن الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et tous ces partis le croient. Puis leur prière, ils récitent Al-Ikhlas, tous dans leur prière, sans exception. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et c'est le pilier du tawhid. Alors s'il vous plaît, cette vie va passer vite et rapide. Puis il y en a plein qui vont le regretter, qu'ils ont fait des guerres qui n'ont pas de sens. Et ils vont le regretter. Et je le sais, par certitude. Parce que Moussa, quand j'ai expliqué Moïse avec Haroun, alayhi salam, dans l'affaire de l'histoire de Surat al-Kahf, puis qu'elle ramène à Surat Maryam, l'histoire, surtout d'El Samiri, montre ça vraiment flagrant. Quand il était fâché, Moïse, puis il a cassé les planches, qu'est-ce qu'il lui a dit, ça, son frère? Il lui a dit, je voulais pas mettre le conflit parce que tu vas me le redonner à moi comme responsabilité, que j'étais responsable de faire un conflit entre Bani Israël. Et je voulais pas, au farriq bayna Israël, de diviser Bani Israël. Et c'est là qu'il s'est calmé, il a dit, tu as raison. Ça veut dire, التفريق بين الناس يأتي قبل العقيدة. الصراع بين الناس. C'est pour ça que j'ai dit dans les premières vidéos de mettre les deux piliers de tawhid entre التوحيد لله عز وجل سبحانه وتعالى والتوحيد بين الأمة. Quand l'un d'eux tombe, la Ummah tombe. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et tu ne peux pas faire tawhid l'Ummah par mettre le même la même veste. Tu ne peux pas rendre tout le monde salafi. Et tu ne peux pas rendre tout le monde soufi. Et tu ne peux pas rendre tout le monde chi'i. Et tu ne peux pas rendre tout le monde ash'ari. Ce que vous n'avez pas compris. Jusqu'à maintenant, et on paie les pots cassés. Jusqu'à maintenant. Ça fait 1 siècle ou 2 siècles. Mais avant 2 siècles, il y avait toute une harmonie entre les musulmans. Même s'il y avait les mêmes différences. Là, c'est ces différences, ça vient pas, ça fait plus que 1000 ans que ces différences, il existe. Mais ils vivaient ensemble, les musulmans.
Puis ils mettaient les mêmes objectifs. C'est d'avoir une harmonie dans la communauté. Pourquoi c'est maintenant c'est plus? Parce que ils vivent sur Farraq Tassoud. Divise, tu règnes. Malheureusement. Mais cette division, elle n'a pas de sens. Je continue sur les explications parce que ils sont très importantes. Même si j'ai le chagrin pour le monsieur, Allah rahmah. وسئل وقال الذهبي رحمه الله هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد ولا تأويل بل أنكروا على من تأول مع إصفاقهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوقين وأن الله ليس كمثله شيء ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو حوما على التكييف والتعطيل. Ça veut dire on ne rentre pas dans une guerre qui n'a pas de sens. Laissez les gens croire en Dieu avec simplicité. C'est le plus important. Et regardez quelqu'un qui fait la prière à côté de toi, avant que tu le vois, est-ce qu'il est salafi, ou soufi, ou chiite, c'est un musulman. Et ça fait pas sortir sa croyance de le cercle de l'islam. Il y a 4 dits dans ses explications sur al-istiwa, al-nuzul, al-tulu', tout ça de Dieu, subhanahu wa yad, wal-wajh, ila akhiri. وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الْقَوْلُ الرَّابِعِ. Et on va venir avec Qawl ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi qui est vraiment, qui simplifie les choses pour arrêter de juger les gens sur leurs croyances. لا تحاكم الناس على عقائدهم فذلك كبير من الكبائر. اسمع ماذا يقول. ولعل الراجح هنا ابن تيمية رحمة الله عليه. اسمع ماذا يقول في الفتاوى. Et ça c'est Ibn Taymiyyah, c'est pas n'importe qui. Il va donner une réponse, mais ces textes, la plupart, il le cache, ou il le sait même pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais, de tous les partis, qui sont des amis, de loin ou de proches, qui vont être étonnés de ces leçons. Parce qu'il y en a, il ignore beaucoup de textes, et ils ne les ont pas lus. قال ابن تيمية في الفتاوى ولعل الراجح من هذه الأقوال القول الرابع وذلك أن لفظ الحركة لفظ مجمل لم يرد في إثباته ولا نفيه نص إذ لو ورد في ذلك نص صريح كان فيصلا في المسألة فلما لم يرد شيء من هذا وجب التوقف والإمساك كما هي الحال في كثير من الألفاظ المجملة وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم وأشار إليه شيخ الإسلام حيث قال بعد أن حكى الأقوال في المسألة. Maintenant, excusez-moi, c'est le dit d'Ibn al-Qayyim في الفتاوى الكبرى. والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمو والسمي والكفء والند. وقال ابن القيم رحمة الله عليه وأما الذين أمسكوا عن الأمر وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك فهم أسعد بالصواب والاتباع. لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك. On n'est ni pour ni contre parce que c'est plus grand que notre science. Même si t'as un ça, c'est plus grand que ta science. Ne rentre pas dans les détails. Est-ce qu'il bouge pas, il descend, il monte. Il te dit Ibn al-Qayyim As'ad bis-sawab al-ittiba'. Ceux-là, c'est le plus dans le droit chemin et ils sont heureux pour ça. فإنهم نطقوا بما نطق به النص. Et ils ont parlé avec quoi il a parlé la preuve, ça veut dire la révélation. وسكتوا عما سكت عنه. Et ils ont arrêté de parler sur ce que la révélation n'a pas parlé. وتظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة بمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة
والانتقال والجسم والحيز ونحو من الألفاظ التي تحتها حق وباطل، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينقلها عنه، فمن أثبتها مطلقا فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ. مختصر الصواعق لابن القيم. أما في العقيدة الطحاوي ماذا قال؟ هذا هو الأهم، وهي عقيدة أغلب المسلمين سواء صوفي أو سني أو شيعي أو سلفي كيفما كان نوعه، هذه عقيدة المسلمين. ماذا يقول؟ ثم قال بعد ذلك عن الله تعالى في العقيدة الطحاوية: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر مبتدعات. فمعنى قوله تعالى أي تنزه الله، وقوله عن الحدود معنى أن الله لا حجم له لأنه خالق الأحجام والمحدود عند علماء اللغة والشرع ما له حجم كبر أو صغر. ومعنى قوله والغايات جمع غاية وهي النهاية وهي من صفات الأجسام. وقوله والأركان جمع ركن ومعناه الجانب وهو من صفات الأجسام. وقوله الأعضاء جمع عضو وهو الجزء الكبير كاليد الجارحة والوجه الجارحة. وقوله والأدوات جمع أداة وهو الجزء الصغير كاللسان واللهات والأضراس. وقوله لا تحويه الجهات الست معناه أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لأن الجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. وقوله كسائر المبتدعات معناه أن الجهة والمكان من صفات المبتدعات أي المخلوقات، والله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقات. هذا قول من؟ طبيعة الحال الطحاوي رحمه الله، وهي العقيدة الطحاوي. Il montre qu'il n'y a pas ce qu'on croit, nous. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui est venu l'islam à corriger dans le judaïsme et dans les autres religions et le christianisme. Parce qu'il donne à Dieu une image. L'islam est venu pour reconstruire le tawhid, le monothéisme. Pour dire non, ce que vous pensez, ce que vous avez ajouté, il n'a pas envoyé le bon Dieu. Arrêtez d'ajouter des images qu'il n'a pas dit, puis qu'il n'a pas menées. Mais c'est des écritures de l'entourage qui entouraient les prophètes. Et c'est ça la réalité même dans l'histoire. Que la plupart, et ce qu'on voit maintenant, c'est pas des mots que le bon Dieu a dit. Voilà que je veux faire comprendre quand je dis Stawa al arsh. Il l'a dit, puis il l'a laissé ouverte pour que nous, on comprend qu'on est très pauvre, très ignorant par rapport à la grandeur de Dieu, puis à la science de Dieu. Même si on devient des docteurs, puis des savants et des créateurs de n'importe quelle science, on sera toujours limité. Même si la civilisation, elle est dans le top, puis on commence à voler sans des ailes, puis sans des avions, on reste limité. Même on vit dans, je ne sais pas quoi, dans une autre planète, on sort d'ici, puis on voit d'autres créatures, puis on vit avec eux, on reste limité par rapport à la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. قال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية رضي الله عنه عن الله تعالى: ما عرفه من كيفه. Il ignore qui lui donne un statut. ولا وحده من مثله. Il va jamais être un monothéisme, quelqu'un qui lui a donné un exemple. ولا عبده من شبهه. Et il va jamais adorer s'il lui donne une image. المشبه أعشى والمعطل أعمى. Les deux, ils sont dans les chemins les plus difficiles puis les graves envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que je vais amener قول الإمام الصادق رضي الله عنه وأرضاه إمام الأئمة ومن كبار إمام أهل السنة إمام الصادق أنه سئل: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فقال: لأنكم تدعون من لا تعرفون وتسألون ما لا تفهمون. Vous adorez ce que vous ignorez et vous demandez
ce que vous ne comprenez pas. Alors comment ça va être exaucé votre prière? Pour aller dans le devant sur ces croyances, il faut comprendre. Et la plus grande compréhension, qu'on soit limité devant Dieu et qu'on le comprend et on le voit. Puis il lui donne ni image ni rien. Parce que c'est demandé. Puis je vais un peu un texte de Najl Balara qui est تحقيق محمد عبده الشيخ محمد العبدو شيخ الأزهر من أهل السنة والجماعة. Mais il a fait تحقيق لكتاب نهج البلاغة. Et celui-là, je suis plus tranquille de transmettre le message qui est dedans parce que il y a eu quelqu'un qui l'a bien cerné. اللي هو محمد عبده رحمه الله. في الجزء الأول صفحة 158. Il y a une anecdote qui est arrivée à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et c'est pas rien. C'est un compagnon qui avait la science, une grande science du corps. Puis, il y a quelqu'un qui l'a questionné sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais il était fâché, il était en colère. Quand on lui a posé la question, c'est qui Dieu? Surtout quand on lui a donné décris-moi Dieu. La question c'était décris-moi Dieu, ya Ali. Là qu'il était fâché, comme si tu le vois devant toi. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je vais essayer de l'expliquer en français. C'est difficile de l'expliquer en français, mais je vais un peu amener l'explication au plus maximal. Mais je vais le lire en arabe. فغاية كل علم وبلوغ حقائقه أي الإحاطة بثوابت الصدق من معاني وجوده وهي جزئيات الحق الذي تبقى الإحاطة به بعيدة المنال حيث لا يوجد سبيل علمي إلى الله تعالى من خلال أنماط التعلم في التكوين النفسي للإنسان كالتسليم والتعليل والتصديق والتفاضل والتكامل والتعميم والاستقراء والاستنتاج إلى آخره بل السبيل إلى معرفة الله تعالى تبدأ من نفس الإنسان وقلبه أي عكس معرفة الأشياء حيث تبدأ في خارج النفس ومحيطها. Regarde, il dit pour connaître et comprendre Dieu, ça vient pas de l'extérieur. Tout ce que tu apprends, naturellement, ça vient de l'extérieur, c'est scientifique. Tu veux la physique, le maths, il faut que tu l'apprends de l'extérieur. Sauf la connaissance de Dieu, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Ce qui est fort. بل السبيل إلى معرفة الله تعالى تبدأ من نفس الإنسان وقلبه أي عكس معرفة الأشياء حيث تبدأ في خارج النفس ومحيطها ثم بعد المعرفة تصير حقائق تنطوي عليه النفس في داخلها ولقد رسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنا معلما واضحا في هذا الاتجاه في المعرفة الذي يبدأ بتطهير النفس بحب الله تعالى. Ça veut dire le commencement de la connaissance de Dieu, ça commence par le nettoyage de l'intérieur, son cœur. Si ton cœur est malade, sois sûr et certain que tu vas toujours trouver des problèmes pour comprendre Dieu et le connaître. Mais si tu le nettoies, puis tu deviens serein, puis tu deviens en paix à l'intérieur, c'est là que ça commence la connaissance. Al-ma'rifa. وليس العلم المعرفة. هناك من اختلف، هناك من العلماء من يقول العلم أشمل من المعرفة، هناك من يقول وهذا الأصح المعرفة أعم من العلم والعلم منطوي تحتها وليس العكس. لكن هناك من العلماء لا ننكر من يقول أن المعرفة منطوية تحت العلم بحيث يمكن القول وبيقين أن معرفة الله تعالى في قلب أي آدمي إنما تساوي مقدار حبه لله تعالى. فالذي يمتلك حب الله تعالى بصدق ويمتلئ قلبه به دون أي حب آخر يكون قد امتلك العلم كله. وكان هذا نهج كل الأنبياء والعارفين وقد بينه القرآن العظيم في قصة سيد الموحدين إبراهيم الخليل. فقد كان قلب الخليل مفعما بالحب لربه مما دفع لسلوك سبل المعرفة الفطرية في أنماط التعلم فجرب السبل من فكره وذاكرته في النظر إلى النجوم فلما رآها تأفل علم أنها ليست بمكانة المحبوب الفاطر الذي لا يأفل ولا يتغير فوجه وجهه إليه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل
رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سورة الأنعام. فقد امتلأ قلب إبراهيم بصدق بحب الله تعالى، فأراه الله حقيقة ملكوت السماوات والأرض فكان من الموقنين. Regarde comment il a expliqué à Ali ibn Abi Talib que l'amour de Dieu, quand elle grandit, tu comprends beaucoup de choses sur sa création, c'est là que tu comprends tes limités. Et dès que tu grandis en amour et sa croissance, c'est là que la modestie t'englobe. C'est là que tu comprends beaucoup de choses. Surtout le tawhid, dans le monothéisme, qui n'a pas un ego, ni quelqu'un qui lui ressemble, dans tout cet univers, dans toute cette création. Il est unique. C'est l'unique, subhanahu wa ta'ala. Et il a donné l'exemple de Abraham. Comment il a vu la grandeur de Dieu, c'est avec son cœur. Quand il a grandi son amour à lui. فأراه الله حقيقة ملكوت السماوات والأرض فكان من الموقنين، وصار بذلك يحاج قوم بما ابتلك ويقول أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن كلما ارتفع إيمانك، هنا سورة الأنعام، كلما ارتفع إيمانك مع الله وحبك لله ارتفع يقينك، فلا يصبح الخوف أو الحزن يعمك بأن تسطع بالحق، que tu dis la vérité. Tu vas toujours dire la vérité, parce que ton amour est plus grand pour Dieu. Puis tu vois les vérités. Et cette connexion-là, elle devient tellement forte qu'il te montre les réalités. Mais il y en a que tellement qu'il est loin, ou qu'il adore d'une manière ou d'une autre, il voit que ce que les gens de science, surtout les saints, ils ne peuvent pas arriver à ces connaissances parce que lui, il n'est pas arrivé. Ça ne passe pas de cette manière. La science de Dieu, elle se transmet comme lui, il le veut, pas comme nous, on le veut. C'est le plus important. فقد كان إبراهيم ذا قلب سليم وفطرة تقية نقية، ولكنه حين رأى من لذاته أن كل ما وجهه لشيء يظن أنه ربه يجد أنه فقير بذاته محتاج لغيره، لأنه يأفل وهو قد امتلأ قلبه السليم بحب الغني الفاطر الذي لا يصيبه الأفول، لذا فهو لا يحب الآفلين، فهي مخلوقات من أمثاله، مما جعله يلتفت إلى أنه إنما يبحث عن الذي ليس كمثله شيء، أي يبحث عن علة البحث عنده، بل علة كل شيء موجود مثله، فوجه وجهه إليه سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن فإبراهيم أحب الله تعالى ربه وامتلأ قلبه بهذا الحب، فلا وجود لغيره معه في قلبه، فهو بدأ بالحق الذي بدأ به الوجود سبحان ربي كله، ويقوم عليه ويستمر معه، إنه امتلك الحقيقة التي تشع منها كل العلوم، ولذا فإن الذي يظن أنه يعرف الله تعالى بعلم يعلمه إنما هو جاهل متجرئ. ولهذا غضب الإمام من السائل الذي يريد وصف الله وصف معين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن هذا السائل ألبس جهله بسؤاله هذا ثوب العلم، حين ظن واهما أن الله تعالى يمكن وصفه من قبل عالم عظيم كعلي بن أبي طالب، وفي غضبه إظهار لجدية عبوديته لله تعالى، حيث فيه بيان لقبح الجرأة على التفكير في وصف الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى الجليل الذي لا يتجلى، الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. نهج البلاغة.
هذه عقيدة الشيعة كذلك. لا يمكن أن تصف ما هو أعظم وما هو أكبر، بل يكفي هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ماذا يقول؟ كلما قلت الله أكبر فهو أكبر من ذلك. وقد ثبت استفتاح الدعاء والتحصن من العدو بالتكبير، كما في حديث ابن عباس أنه قال: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك وجنوده فلان وجنوده وأتباعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤه وعز جاره وتبارك اسمك ولا إله غيره 3 مرات. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. هنا يبين أن الإنسان كلما جعل أن الله سبحانه وتعالى أكبر مما يظن وأكبر مما يفهم، عقيدته تكون سليمة، فلا يعطل ولا يشبه، وهذا الأمثل، وهذا ما كان عليه العامة، وما يزال عليه العامة، فلا تعقد عليهم دينهم ولا عقيدتهم بكثرة الاستفسارات وكثرة الأجوبة وبكثرة التشعبات التي لا أصل لها، وإنما تجعل الإنسان يتوه. فنسأل الله لكم ولذلك الرجل الطيب أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يهدينا إلى سبل السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.